नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग अपडेट रे आपनको स्वागत। गरम गरम आउ गरम ओडिशा वर्तमान गोटे चर्चा केबे कमिब गरम प्रबल मात्रा भीषण गरम रे सिझुछंती सड़ुछंती एमिति अनेक शब्द लगले मध्य कम पड़िबो वर्तमान समय तेबे एही गरम रु मुक्ति मिलिबो केबे मौसम को नेकी कोन होईची बड़ खबर आसीबो कि आगामी दिन रे बड़ वर्षा कुहा जाउची एलिनो प्रभाव रे कुआडे गायब हे जीवो मौसमी वायु एही खबर ऊपर केते सत रहिची आसंतु आज वीडियो रे आलोचना करबा दर्शक बंधु चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाणीपागर समस्त तथ्य गोटिए चैनल ओणी जोडा चैनल रे पांतु। वर्तमान समय रे सैटेलाइट इमेज रे आपण देखंतु दक्षिण भाग उत्तर पूर्व राज्य को छाड़ी देले देशर विभिन्न भाग रे वर्तमान भीषण गरम आ गुळुगुळी जनजीवन अस्तव्यस्त करूची। आपनक जिल्ला रे केमिति रहिची गरम आ गुळुगुळी स्थिति आपण से ऊपर कमेंट करंतु। आपनक जिल्ला रे वीडियो निश्चय ऊपर बनवाक चेष्टा करिवि। आपण देखंतु राजधानी भुवनेश्वर दशबंधु 19 तारिख रु नेकी 23 तारिख मध्य ह्यूमिडिटी रिपोर्ट आपण पाखरे आपण देखि परथिबे जोठी दशबंधु तापमात्रा प्राय 30 डिग्री रहुची सेठी ह्यूमिडिटी प्राय 86% ता सहित हीट इंडेक्स प्राय 40 डिग्री पाखापाखि दर्शक आपण देखंतु या सहित 20 मे रे आपनकर 30 डिग्री तापमात्रा थिला किंतु 88% रहिची ह्यूमिडिटी रे भाग या सहित 21 तारिख रे 90% रहिची प्रबल मात्रा रे गुळुगुळी या सहित 21 तारिख रे देखिबे 90 सेबरी 22 तारिख रे 84 23 तारिख रे आज दिन रे मध्य प्राय 88 ने कि 90 पाखापाखि रहुची माने उपकूल रूपांतर सबुठी वर्तमान तापमात्रा बढ़िबा सहित जनजीवन को वर्तमान समय रे प्रभावित कर सारिलाणी। आपण एही मानचित्र देखिले मध्य आहुरी आश्चर्य होई परिबे। वर्तमान समय रे आईएमडी डाटा अनुसार दशबंधु पश्चिम भाग रे भयंकर ताती जेमिति कि बलांगीर नुआपड़ा संबलपुर सुंदरगढ़ अनुगुल बौद्ध सोनपुर एही सब जिला मानकरे पारद 40 पाखापाखि रहुची। गत 24 घंटा मध्य आपण जानथिबे झारसुगुड़ा सर्वाधिक प्राय 45 डिग्री पाखापाखि रहुची माने जळुची पश्चिम उत्तर ओडिसा रे प्रबल मात्रा रे मध्य काल बैशाखी स्थान विशेष रहुची। एपटे उपकूल ओडिसा रे एमिति गरम होउची घरु बाहरिया मात्रे देहरु झाळ बाहरुची। जदिबा दर्शक बंधु आपण घरु बाहरुछन 300 पर अधिक परिमाण रे पानी पियंतु कारण एही खरा केतेबेले का जीवन नै जीव ताहा कहबा बड़ मुश्किल। एबे देखिबा किछि वर्षा रिपोर्ट खबर समस्त नजर रहिछि वर्षा केमिति रहबो किंतु दर्शक बंधु वर्षा आपण अंचल रे सहज के हेबो नाही का भा अंचल रे हेबो जेमिति कि मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गंजाम गजपति नयागढ़ खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर ता सहित केन्द्रापड़ा कटक जाजपुर भद्रक बालेश्वर ता सहित मयूरभंज यार आखपाख अंचल सामान्य काल बैशाखी एक्टिविटी देखा मिल पारे से पुणी स्थान विशेष रे किंतु गत 24 घंटा मध्य रायगढ़ आखपाख अंचल में भल वर्षा होती सर्वाधिक वर्षा रायगढ़ जिलार गुणपुर में देखा मिली जहाँ बर्तमान समय अपडेट रोचे। एवं देखा कि पाणीपागर जो रोचे वायु चलन मध्यम किसी बड़ अपडेट आप देखु मौसुमी वायुर धीरे धीरे प्रोग्रेस होची। वर्तमान समय कोमेरिन अंचल दक्षिण पूर्व आरब सागर ता सहित बंगोपसागर किछि भाग में मौसुमी वायु सक्रिय होबार लागिछि किंतु यह ओडिशा को केबे आसीबो ताहा कहबा बड़ मुश्किल किंतु प्री मॉनसून वर्षा आगामी 24 घंटा मध्य देखा मिल पारे गोवा केरल कर्णाटक तमिलनाडु दक्षिण आंध्र प्रदेश आखपाख अंचल में मध्यम प्रबल वर्षा रही पारे। अंडमान निकोबर द्वीपपुंज में मध्यम प्रबल वर्षा होगा पाग अनुकूल हो पारे। आप मोबाइल स्क्रीन देखि पारथिबे किंतु जो अनुसार मौसुमी वायु आगू बढ़िबा कथा ताहा मध्य बढ़ी पारु नाही किंतु पूर्वल वायु जेहेतु सक्रिय रहउची जदिबा मोबाइल को समान स्क्रोल डाउन करूची आपण देखंतु दर्शक पूर्वल वायुर मात्रा बहुत अधिक रहउची खास करके जो रहउची आपण उपकूल बेल्ट जेमिति कि बरहमपुर रहउची भुवनेश्वर रहउची एपटे पारादीप चांदबाली एही सब स्थान मानकरे वायुर मात्रा रहिबो माने उपकूल जो रहउची सामुद्रिक वायुर मात्रा रहिबो जा पई कि गुळुगुळी बढ़िबो जेते वायुर मात्रा रहिबो गुळुगुळी बढ़िबो किंतु गुळुगुळी बढ़ुची कोन पई बहुत लोकंकर प्रश्न रहउची मु कहबो चाहिबी आपण देखंतु वर्तमान सारा भारत रे नारंगी कलर बा रेड कलर आपण जाहा को कहिबे जाहा भी बुझी पारंती आपण देखंतु जो भली स्थिति रहउची उत्तर पश्चिम दिगरु आसुची शुष्क वायु गरम वायु राजस्थान तापमात्रा तो प्रबल मात्रा रहिची उत्तर प्रदेश रो विभिन्न अंचल रे उत्तर प्रदेश रो बांदा रे मध्ये तापमात्रा प्राय बढ़ी जाईची। तेबे दर्शक बंधु गोटे प्रकार सारा भारत रे तांडव रचुची
ଆସୁଛି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସରେ ହେଉ ଫେସବୁକରେ ହେଉ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କି ଏଲିନୋ ଆସୁଛି ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିନୋ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ କୌଣସି ଏଲିନୋର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ଷା ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ରହିଛି, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହିଭଳି ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯଦି ରହିବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସଅଳ ଆସିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ ତାହା କହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଏବେ ଦେଖିବା କିଛି ସାରା ଭାରତର ପାଣିପାଗ ଖବର, ସେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ରହିଛି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିପାରେ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ, ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ବିହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି, ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ରହିବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବା ଭୟଙ୍କର ବା ଜୀବନ ନେଲା ଭଳି ଗରମ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ବିଦର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ମ ନାଇଟ୍ ସହିତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ମ ନାଇଟ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯେଉଁ ରହୁଛି ରୟାଲସୀମା, ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ରହିବ। ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ହେଭି ରେନ୍ ରହିପାରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ମାନେ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିବ ବର୍ଷା, ଉତ୍ତରରେ ରହିବ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି, ତାହା ସହିତ ପଶ୍ଚିମରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ରାଜସ୍ଥାନ ହେଉ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କିଛି ମଡେଲର ବେସିକରେ କ'ଣ ରହିଛି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍, ଖାସ କରିକି ECMW ମଡେଲର AI ମଡେଲ। AI ମଡେଲ କ'ଣ ଆକଳନ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। AI ମଡେଲ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଆସାମ, ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ, ସିକିମ, ତାହା ସହିତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଏପଟେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି, ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ପାହାଡ଼ରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ବାଜିକି ଭଲ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ମଡେଲ ଆକଳନ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 27 ତାରିଖରୁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଦେଖିବାର କଥା। ଏହି ସେ ମଧ୍ୟରେ CFS ମଡେଲର କିଛି ବଡ଼ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହୁଛି, ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ରହୁଛି। ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଆ, କେରଳ, ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ରହିପାରେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ମିଆଁମାର ସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ବା ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆକଳନ। କେତେ ସତ ହେବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସଠିକ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ପ୍ରାୟ ଆଗାମୀ 4 ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ପାଣିପାଗର ଚିତ୍ର ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ରହିଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।